Voilà, tout est bon. Je pense qu'on va pouvoir commencer. غادي نبداو الحلقة جديدة ديال سليمة ماشي الخميس. كنهضروا على المهن ديال السينما، واليوم نفتتحوا هذه الحلقة بواحد المثل فرنسي تيقول لا بي نو في با لو موان. يعني اللبسه ماشي هي اللي كدير الشخص ولا اللي كدير الشخصيه. دونك يمكن عرفتوا علاش كنهضروا. غادي نهضروا اليوم على لو كوستيم اللي كنا جبدناه هذه كلكو حلقات الاش ام سي اللي فيه لابيون باردون الميك اب شي نتلفت ان فيت هير ميك اب كوستيم فوالا اش ام سي. معنا الضيفة ديالنا اليوم وانا سعيد جدا باللقاء ديالها امل بن عياد اللي هي كوستوميير. سي كوم سا كون دي كوستوميير. يعني مكلفه بجميع الملابس في السينما. لا تهضر لنا على المهنه ديالها، تشاطر معنا شويه ديال ليكسبيريونس ديالها وتعاود لنا كلكو بتيت زانيكدوت على لو باركور ديالها. امل صافا؟ Oui, très très bien. Et toi? Ça a pris du temps باش انك تجي باسكو tu étais sur un projet في ورزازات. Oui, absolument. دايوغ تنشكرك بزاف لانك جيتي مباشره من ورزازات. دخلتي لكازا وقيلا مازال مشيتيش داركم جيتي عندي. كي حطتني الطياره جيت. ميرسي بوكو امل، سا سي تري جونتي دو تا بار. دونك كيما كتعرفوا نبداو بسؤال ساهل بزاف. شنو هو كوستوميي ميز ابار لو فيت كو جي دي كتكلفي بكوستيم مي كونكريتمون سي كوا؟ Un costumier, c'est la personne qui se charge de créer un personnage vestimentairement parlant. C'est-à-dire, مثلا كناخذوا السيناريو كنقراوه كنعرفوا الحكايه شنو فيها وشنو كتعاود، فين كتكون لو كليما ديالها، لي ديكور ديالها، vraiment la totalité خاصنا نكونوا فهمنا شنو هي. Et parce que c'est une vie, parce qu'on va donner غنعطيو حياه في الشكل لواحد الشخصيه. اي دونك ابري كنهضروا مع لو رياليزاتور كيعطينا لا فيزيون ديالو ان بو كيلكو ريفيرونس سي لا دي زيدي. هاد لي ريفيرونس تاع لي زيدي دي فوا تيكونوا مزروعين في السيناريو اوسي لا؟ وي بيان سور تيكونوا دي ديتاي اللي حنا كونط اون لي ان سيناريو ديجا اون كناخذوا غير فكره عامه ديال اشنو غتعاود لنا هذه القصه. من بعد كنشوفوا effectivement لو رياليزاتور اي اون ديتاي مثلا هذوك لي ديتاي اللي مكتوبين كان جالس مثلا في البيرو ديالو حاط لا فيست ديالو فوق من الكرسي. هذه ديال المغرب، شي حاجه دي ديتاي كوم سا. هذه ديال المغرب، هذه ديال تخلي الفيستا ديالك وخارج يتقهوى يشرب شي قهوه عادي يرجع للعمل. دونك اون فوا كان اون ريليف هاد لي ديتاي هادو ابري كنشوفوا واش غنديروهم بصح ولا ما غنديروهمش، باسكو اوتون كو كوستوميي كتجيب معاك افكار اخرين اللي peut-être que ça peut un peu faire des petits changements في لو سيناريو غير بارابور هاد لي ديتاي. كان لابس قميجه ولا هذا، انا مثلا شفتو لابس تريكو كول طالع، ما شفتوش لابس قميجه. دونك بارابور ولكن هاد القضيه ديال ليدي انه يلبس تريكو كول طالع في بلاصه قميجه جاي من واحد القراءه ديال السيناريو، واحد الفهم ديال القصه، وكتجيب واحد لا بروبوزيسيون اللي الغرض ديالها كما كنقولوا جميع الجنود اللي خدامين في السينما خدامين عندهم بوس واحد اللي هو الفيلم. دونك انت بحال اللي قلتي بناء على القراءه ديالك غتقولي لها ودي اش جو بونس خاصو يكون لابس. فوالا اكزاكتومون سي كو انا دي فوا quand je lis, je fais une analyse psychologique ديال le personnage. دابا هذا مهم. C'est ça. Une analyse psychologique ديال البيرسوناج، c'est-à-dire خاصك تحطيه حياه اللي ممكن تكون قبل من الفيلم، مي سي كيك شوز اللي كتخدمها انت ولو رياليزاتور، ماشي غير كنجي وكنقول له انا تخيلته ملي كان صغير هاكي كان داير. خاص تكونوا متفقين انت والرياليزاتور. بيان سور سي لو مايسترو لو رياليزاتور سي لو غيد. ولكن الفيلم كيوقع في واحد الفتره زمنيه ديال الحياه ديال البطله ولا البطل، والدور ديال كاع الناس اللي خدامين ومنهم الناس اللي غادي يخدموا على الكوستيم هما انهم يتخيلوا منين جاي. بحال دابا السوجي جبتي ليا ليدي ديال مثلا فاش كنشوفوا شي فيلم ديال باتمان كيكون الجوكر كيجي الجوكر هو اللي الشرير وباتمان هو اللي ظريف. ولكن فاش شفنا لو فيلم ديال الجوكر
فهمنا شويه الباك جراوند ديال علاش ولا شرير وعلاش ولا هذا دوك كنفهموا علاش منين جاي داكشي. دايوغ لو كوستيوم تري امبورطون في داك لو فيلم سو دي طون باسون. قبل من لقاش قلتي كتقرا السيناريو اكسيتيرا كتشوف قبل من الاقتراح وداكشي كامل لقاش غادي ديري ديبويمون هضرنا عليه بزاف في سوليمه. الناس اللي ما عارفينش الديبويمون يقدروا يعاودوا يتصنتوا الحلقات اللي قبل باسكو سي تري امبورطون تعرفوا شنو هو الديبويمون ديال السيناريو. ولكن في هذاك الديبويمون كتفرقي بعدا واحد القضيه ما بينك وما بين لاكسيسواريست. لحقاش كاين لاكسيسواريست هو اللي مكلف بالاكسسوارات في الفيلم، وكاين واحد لو شون قريب بيناتهم. لا oui. Déjà, il faut savoir que des fois, sur de grands films, des fois, le département de costume a l'accessoiriste dialo. C'est-à-dire peut-être quand une fois, par exemple, on va prendre un film de guerre. On aura des colonels, on aura des soldats, on aura des grades, on aura beaucoup de choses. Du coup, par exemple, l'accessoiriste, il peut aussi ramener tout ce qui est grade, il s'occupe de ça, médaillette ou d'ekshi. Maintenant, parce que c'est super important et une quantité كبيره. ولكن في ليكزامبل اللي عطيتي في الاول ديال مثلا شي واحد حاط فيستا فوق الكرسي. وي انا السؤال اللي غادي نطرح عليك امل هو الا لاكتور ما غيلبسش هذيك الفيستا وغتبقى معلقه، واش تابعه لاكسيسواريست ولا لابيوز؟ Le costumière, pardon. Alors, donc, normalement, un vêtement porté par un comédien, c'est les costumes. أي حاجة لبسها l'acteur. Exactement. Normalement, كتصوب ليه واحد لا غاردروب بحال كتشد بلاكار. ماريو ديالو. وكتحط فيه الحوايج اللي il est censé هو ستيل ديالو والشخصية ديالو كاينة في البلاكار. Par contre, مثلا إلا كانت لا فيست محطوطة فوق الكرسي راه سي لا فيست اون فيست من لي فيست اللي كيلعب بهم جينيرالمون. ولكن إلا دخلنا عنده لدارو مثلا ولقينا الحوايج كاينين بزاف د الحوايج عنده الروينة في بيتو مثلا سي ان بيرسوناج كي ان كاركتير ديما مرون ديما حوايجو مليوحين، حنا كنجيبوا حوايج من الحوايج اللي غادي نقدروا نشوفوهم لابسهم في الفيلم وكنعطيوهم لاكسيسواريست. مي لاكسيسواريست كيجيب حتى هو حوايج اخرين باش يكمل ولكن دابا دخلتي انت في واحد لو كا سبيسيال. مي جو بونس كو الجمله اللي قلتي كتلخص مزيان. يعني الحاجه غيلبسها لاكتور ديالك، الحاجه اللي ما غيلبسهاش غراه ديالك. ومن بعد بيان سور في كل فيلم وعلى حسب لي مويان، على حسب الحجم ديال البروجي، على حسب بزاف ديال الحوايج تيكونوا دو ديبارتمون اللي بيناتهم اون بون انطونت باش يقول لي الفوطه واش انت غادي تجيبها ولا انا، واش عليك ولا عليا. في الاول في الديبويمون كتفقوا على هذه المسائل باش ماشي تيجي الفيلم ويقول لي لا راك تبعوا عليك انت تجيب هذه القضيه. صدقت بحال دابا مثلا دي فوا سي بلو فاسيل بوغ ان اكسيسواريست انه يلقى شي ارمور ميدييفال ديال شي شوفاليي ولا هذا. دونك من الاول واش انت كتعرف شي واحد صافي سير انت صايبها انت جيبها ولا سميتو؟ Oui, alors si on fait des comparaisons parce que par exemple quand tu parles des armures et tout ça c'est aussi un département qui est dans le costume. Mais je ne parle pas de nos productions à nous parce que ça c'est les productions étrangères l'ikbar li vraiment quand tu as besoin de beaucoup d'armure c'est le costume qui s'en occupe. Mais tu connais un département de fabrication. Mais tu connais un département ديالو اللي مكلف بداكشي باسكو ناس حاجين اخرين متكلفين مثلا بتو سكي جوست لي تونيك لي بانطالون مثلا. Mais les armures et tout ça fait partie du département costume. Mais par exemple, quand on tourne dans un film marocain, et on n'a pas besoin d'autant de choses, on essaie de voir des fois, en location, là, en fabrication, que tu vois les accessoires, s'ils peuvent t'aider. Voilà, vraiment parce que c'est des départements qui sont quelque part liés. لقاش كوم تو دي مثلا هادشي راه فاش كيكونوا لي مويان بيان سور راه كتكون سبيسياليزاسيون راه حتى الماكياج راه كتلقى واحد سبيسياليزي في لي بيروك واحد في لي بيروك واحد في لي بيروك فام واحد. هاد القضيه اللي قلتي دابا جبدت لي واحد السؤال صراحه اللي كنت كنطرح عليا فين كنطرح عليا راسي كيطيح. المهم جاني واحد السؤال كنطرح على راسي. شكرا لك. السؤال هو بيان سور كاينين بزاف تاع لي كوستيم اللي فاش كيتلبسوا ما خصهمش يكونوا جداد
ما خصهمش يكونوا نقيين ما خصهمش يكونوا بحال دابا مثلا شي واحد دار اكسيدون ولا شي حاجه بحال هكاك ولا طاح في هذا واش نتوما كتكلفوا كتابيميو الحوايج وي سا سابيل الدور ديالكم بحال قلتي ماكياج ديال الحوايج exactement on fait ça c'est on patine c'est de la patine ce qu'on fait on patine les vêtements c'est-à-dire on va les user غنحكوهم غنوسخوهم il y a des matériaux il y a des produits avec quoi on fait ça et en même temps on reste toujours selon les moyens il faut juste trouver les astuces pour faire la chose et que ça fasse crédible naturel وحقيقيه يعني ما كتقولش par exemple مثلا عندك شي واحد تضرب بقرطاسه في كتفو ماشي هي تضرب بالموس ولا تضرب يعني حتى الضربه خاصك تكون عرفتي كيفاش تضربها وكيفاش غتقطع لو تيسو وكيفاش غتوسخ لو تيسو باش كيفاش داك الدم مثلا اللي غادي يخرج ولا شي حاجه دونك هذيك نقدروا نعتبروها مكياج ديال الحوايج oui aussi parce que des fois on est aidé par le maquillage parce que par exemple un comédien un personnage غادي يحيد مثلا تضرب بالقرطاسه غادي يحيد القميجه ديالو وغادي نشوفوا الضربه دونك هما تيديروا المكياج ديالهم وكيديروا عاوتاني اون كوش ديال الدم كان عاوتاني نحطوا لو كوستيم فيه ديك الضربه ديك التقطيعه في نفس البلاصه فين كانت الضربه وكنعاود نسخو اي ان ميم طون il faut juste avoir le son يكون عندنا بحال des fois si nous on a عندنا مثلا خدينا واحد لا مارك وما خداو اون مارك ils peuvent nous prêter nous aider un peu à salir مهم باش تكون حقيقيه عرفتي بوركوا جو تو بوز هاد لا كيسيون باسكو انا لو تروك اللي كان كيضحكني بزاف ماشي افلام مغربيه كاين شي افلام امريكانيه قدام ولا مصريه مثلا نوار اي بلون كنشوف شي واحد فاش كيتضارب ولا كيتبعوا شي كلب كيجي القميجه ديالو مقطعه دون مانيير باراليل داكشي فهمتي بالمقص متوازي داكشي وكتكون محيد لي واحد الكتف ولكن من الخياطه ديال الكتف كتجي با كريديبل هاد القضيه c'est ça mais parce que il faut se dire que avant les départements aujourd'hui ça évolue et en même temps autant que spectateur ou autant que insan اللي كيشوف دابا مع النيميريك مع tout ce qui est satellite et tout ça le spectateur ولا واعي بزاف د الحاجات وعاش حتى هو بزاف د الحاجات دونك باش انه يامن بان الفيلم غادي مزيان خاصو يدخل في لو بان ما يبقاش يطرح على راسو اسئله كيفاش تقطع سي سا ومالو عنده الدم في كرشو تضرب في كتفو مثلا في ودنيه داكور مزيان حنا فهمنا بعدا واحد القضيه هي اي حاجه غيلبسها لاكتور داخله عند الكوستيم وبيان سور لاكسيسوار تا هو كيبقاو دو ديبارتمون اللي قراب واخا هما انديبوندون لان دو لوتر وبيان سور كاين حتى الماكياج دايوغ غنتهضري لنا يمكن امل شويه على الديبارتمون ديالك شحال كيكون فيه من واحد اون فا دير واحد الكونفيغوراسيون ستاندار باش ما نمشيوش في شي حاجه اللي عندها البودجي بزاف وما نمشيوش شي حاجه اللي واقعيه في المغرب اون فا دير ستاندار واقعيه في المغرب c'est-à-dire ça dépendra du projet si c'est un projet actuel des fois on peut être 2 à 3 personnes et puis on peut si on a vraiment besoin de plus on demande à avoir des stagiaires on essaie de former en même temps et qui nous aident donc ça c'est toujours bien d'avoir une main de plus et sinon par exemple si on est dans des projets d'époque par exemple je ne sais pas je vais dire années 70 c'est-à-dire par exemple on va acheter des vêtements qu'on va modifier donc on a toujours besoin d'un tailleur et on a toujours besoin de plus de gens حيت علاش حنا le nombre de l'effectif un tournage selon la figuration et le nombre de comédiens باش ماشي يجيونا مثلا نكون عندنا في la même scène 10 ديال les comédiens وغنلقاو راسنا ça va nous prendre 1h30 à habiller chaque كل واحد فيهم alors donc on a plus d'effectifs pour que chacun s'occupe دو واحد الجروب ديالو 5 ولا 6 الناس exactement ويتبعوا et surtout quand tu as de la figuration la même chose il faut vraiment être un certain nombre pour pouvoir gérer parce que c'est les temps le temps de préparation pour lancer la journée داكشي علاش يدخلوها في البلانينغ الاتش ام سي لان هير ميك اب اند كوستيوم لانه الا ما تصايبوش on peut pas tourner exactement en fin de journée par exemple on a un planning de travail aujourd'hui on a tourné on a مثلا 20 figurants ou là 15 figurants et on a 3 comédiens c'est gérable demain par exemple on va avoir 100 figurants تقدري تعطي الرونفور عارف هذاك النهار نعيطوا الرونفور داك النهار et en même temps la mise en scène تيسولونا شحال خاصكم د الوقت لا قلتي لي 10 دقائق ما خصكش تفوت 10 دقائق وي الا قلتي ليه ساعه
تا هو خاصو يجيبك قبل من الوقت. جاوبيني على واحد السؤال امل ودابا بدا ما تكذبي بلا والو. قولي لي c'est toujours plus rapide pour des mecs de s'habiller. Il y a que les acteurs hommes qui sont plus rapides que les femmes. Oui, on va dire que c'est vrai, mais pas totalement. Parce que par exemple, si j'ai un comédien qui a بزاف د البياسات اللي كيلبس وعندي une comédienne غتلبس غير كسوه. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc c'est vrai que حتى فاش كيكون بعدا بداك البروسيسوس دو فييسمون ولا شي حاجه بحال هكا ça prend énormément de temps, donc ça dépend. Donc اللي نفهموا ان الديبارتمون ديال le costume, on va dire ça dépend de la taille ديال البروجي. واخا حنا قلنا ستاندار, on va dire voilà, tu es là avec une assistante, peut-être une stagiaire, ou صلاة على النبي. يعني ça veut dire que bien sûr لان فاش كنهضروا على الديبارتمون كوستيوم في لا برودكسيون راه ديجا الخدمه دارت, لان كانوا لي زيسياج, كان ديبويمون, كان بيريود دو بريباراسيون, كان لي زيسياج مهمين لي زاكتور باش انه يعرفوا كل واحد شحال زعما واش اللباس هو هذا, باش تريكشي فيها شي حاجه كانت خصها تريكشي فيها ماشي حتى النهار بنهارو. وبيان سور جيماجين كيكون عندك ديما de la sécurité, يعني en cas d'imprévu. Exactement. Bon, on va pas dire regarde à ce point-là, mais on essaie de trouver des solutions et faire attention. Par exemple, si on va doubler مثلا ou la tripler un costume, c'est-à-dire نخرجوا منه ثلاثة بحال ولا جوج, إلا إذا كان مثلا le comédien عنده واحد لا سين غيطيح في الماء بحوايجو. غادي تقطع عليه ولا شي حاجه اللي مكتوبه, يعني حنا عارفين بان هذاك لو كوستيم غيكون عنده واحد لو ديغا. دونك دي فوا مع لو بلانينغ راه ما كنصوروش داكشي اون كونتينيتي, بيان سور, ستادير نقدروا نبداو باللقطه اللي هو ديجا مضروب. دونك خاص يكونوا باقيين عندنا دي زيكزامبلير اللي باقيين نقيين وجداد باش نشوفوا عاد قبل من انه كيتضرب. دونك فوالا, دونك سي لا بريوريتي بور tripler, doubler ou tripler. Mais des fois, là, quand عندك شي حاجة sensible, مثلا عندك le style ديال le personnage, il est dans des vêtements super sensibles, de la soie ou des trucs comme ça, كاينين des pièces qu'on essaie un peu de doubler pour notre propre confort. باش كتكون مرتاح, باش ما تخلعوش وصافي. مي effectivement on essaie de gérer les budgets surtout. فوالا باسكو في اخر المطاف غادي ترجع لهاد القصه ديال البودجي. والسؤال اللي يتطرح هو مثلا كنت ترافاي دون الكوستيم, شحال البورسونتاج ديال الحوايج اللي كيتصايبوا بارابور للحوايج اللي كيتشراو؟ باسكو كونط اون بارل دو كوستيم سي با نيسيسيرمون كلشي كيتفابريكا, ولكن يقدر يكون د لاشا موديفيي, يعني تشري شي حاجه جديده وتموديفيها. ياك سي سا؟ Oui, exactement. C'est-à-dire comme je divise ça en trois catégories, on va dire. Si je suis par exemple je vais tourner un film en 1920 au Maroc. C'est de la fabrication à 100%. ما فيها لا إنا ولا حتى. ما فيهاش باسكو ما غتلقاهاش في الحانوت, ما غتلقاها في حتى بلاصه. خاصك تمشي تريفت شوب, تمشي للحوايج البال وتقلب شي حاجه قديمه, سي كومبليكي. Oui, parce que par exemple si on est dans une histoire, je sais pas, je vais dire voilà, 1920, on va pas le trouver le friperie. ولكن on va fabriquer des détails, on va trouver des tissus اللي غاديين مع ديك الحقبه الزمنيه اللي عاد غنفصلوهم حنايا. Mais c'est un budget énorme. Oui, c'est toujours un budget énorme parce que c'est ça. Un film d'époque, c'est toujours un budget énorme parce que خاصك تدخل السبيكتاتور الحقيقه. Après, si on arrive مثلا من 1920 غنتورنيو شي فيلم 1970, لو ستيل دي زاني 70 راه باقي عندنا, دونك نقدروا نشريو من الفريبري, نقدروا نشريو من جديد اي اون موديفي, وكاينين شي حاجات اللي غنشريو لهم التوب غنفصلوهم. Par contre, l'actuel, par exemple, on va tourner quelque chose en 2020, مثلا, on va dire que tout est dans les boutiques, mais des fois on a besoin d'une couleur précise parce que par rapport à un certain décor, alors c'est super important d'être en contact avec le décor pour savoir dans quelle couleur il va, dans quel style, et en même temps on a une palette color اللي خاصنا نحترموها dans un film. Donc des fois, la palette color, شكون اللي كيعطيها لكم في الاول؟ c'est le réalisateur. En fait, c'est le réalisateur avec le DOP par rapport au style de... Voilà. C'est ça, je vais traiter ça par l'image par rapport à une certaine couleur. Je veux avoir une lumière
plus concentré, par exemple, je sais pas, il veut une lumière un peu bleutée ou là un peu jaunâtre, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais nous on doit quand même donner des choses qui vont avec le contraste. Il dit que la lumière va pas nous casser la couleur. Il faut penser يعني en vraiment. fait هو ماشي غادي يقول لك ça tourne autour de واحد العائلات ديال الالوان. واش الالوان سميتو لي فيف ولا تيرن ولا باستيل ولا واش يكونوا دي موتيف ولا لا باسكو ça raconte aussi une histoire. Oui, absolument. Et du coup, c'est là où nous, quand même, on arrive, on ramène de la proposition, que j'ai une vision, parce que nous, quand on lit le scénario, on a un ihsas quand même. Nous, quand on vit le film, avant de tourner. Donc, du coup, aussi, on propose des couleurs. On propose des couleurs parce que, par exemple, on dit 4 comédiens, 4 personnages. Les 4 personnages, ils ne sont pas obligés d'être dans des couleurs différentes على بعضياتهم ولا يكونوا dans la même couleur. Des fois تقدر تكون عندك شي واحد دايروه dans des couleurs il est plus dans le jean, veste bleu marine, des trucs comme ça. Il faut un peu éviter que l'autre يكون عنده شي حاجه باش ما يجيوش بحال دوك الخوت فاش كيمشيو للعيد ميلاد تيكونوا ملبسينهم كاملين بحال لا بيغ هي ماشي توام كتكون العائله من الكبير حتى الصغير بحال اللي دالطون ملبسينهم بحال اللي دالطون. داكور اوكي دونك هنا فهمنا بلوز او موان زعما العمل ديالك سي تو فو كيفاش كيكون في ان تورناج اكسيتيرا. وباقي غادي نجيب الهضره ولا ديسكوسيون باقي غادي نطرحوا عليك دي كيستيون. J'aimerais bien que نبداو نطرحوا السؤال ديال comment tu es tombé dans ça. كيفاش ولات امل باغا دير الكوستيم في السينما؟ C'est une longue histoire. Non, je rigole. En fait, moi, j'ai fait des études. J'ai fait un lycée art plastique. Et en même temps, l'idée quand j'ai commencé à comprendre un peu l'art, comment il fonctionnait, j'étais amoureuse de l'architecture et de tout ce qui est matière. En fait, c'était les matières. Et du coup, une fois quand j'ai eu mon bac ne me permettait pas d'aller dans l'école de l'architecture. Après, j'ai découvert qu'effectivement, qu'il y a une école de théâtre et le département décor scénographie, de la scénographie. Quand tu parles d'architecture, c'est aussi parce que ce n'est pas tout à fait ce que tu veux dire. Non, pas du tout. Ça ne collait pas avec ce que... Mais c'est proche. C'est vraiment proche. Parce que, par exemple, nous, autant que décorateurs, autant que scénographes, on fait de la construction. Aïe. Donc, par exemple, moi, j'ai commencé déjà, après mes études, j'ai commencé à faire quelques petits courts-métrages, moyens-métrages, où j'ai eu la chance de faire de la construction. On a construit genre des blocs, des décors, où il fallait vraiment les murs, que ça soit bien traité. Quand tu vois que tu sais que c'est un vrai mur, alors que c'était pas un vrai mur. C'est بحال bon كما قلتي قبيله قلتي l'architecture c'est plutôt c'est un truc qui va durer. Alors que في la scénographie ou في هاد القضيه هذه c'est plus des vous fabriquez l'éphémère. Oui, exactement. C'est عرفتي ليماج اللي كتجيني انا فاش كنسمع هاد القضيه ديال الحيوطه وكذا هما الافلام ويسترن هذوك لي فاساد ديال الصالون وكذا هذا اللي كيكونوا en fait غير فاساد غير دي فاساد ما عندهم والو جينيرالمون ما تيكونش. Bon, ça c'était avant, mais aujourd'hui là, ils construisent le décor en entier. C'est des studios, ça reste un studio. Ça reste un studio. Voilà. Les moyens. Exactement. Donc voilà, je me suis retrouvée effectivement par amour à faire la scénographie, parce que j'ai fait de la construction, on a traité des matières, on a fait des faux marbres, on a fait plein de choses qui étaient super bien. Mais le temps a fait après mes études que je rentre dans le costume. Je ne dirais pas par hasard, parce que déjà quand on fait la scénographie, on fait la mise en scène comment on l'imagine, parce que il faut fabriquer une maquette. Donc quand on fabrique une maquette, il faut penser à sa lumière. La lumière, les radios. Tu fais les planches de costumes et tu peux même réaliser des costumes pendant les études. Et du coup, donc on a une sorte on fait même une mise en scène. C'est-à-dire, on a le prof Dielna et on a une maquette à faire, mais il faut avoir tous les détails. Pourquoi tu as fait un décor comme ça? Donc c'est une analyse du décor. Pourquoi tu as fait le costume comme ça? Pourquoi tu as pensé à mettre had kursi hna machi hna? Donc tu dois penser même au déplacement des comédiens, le jeu ديالهم. C'était un truc امل اسمحي لي قاطعتك سي باسكو اون فيت راه بحال اللي قلتي سي بحال المخرج ولكن غير بالاماكن وبلي زوبجي. C'est-à-dire que ما كاينش لي زاكتور ولكن vous dirigez des objets et un mur. بحال دابا مثلا بون شوف لي تروك ايفيدون
تقدر تشوف شي بيت تعرف واش ديال المراهق عزيز عليه ميتاليكا ولا ديال شي متقاعد ولا ديال هذا. اي تو راكونت ان اندروا اي دي اكسسوار تو راكونت ديجا كيعاودوا لك القصه. دونك نتوما خصكم تعاودوا القصه بهذا الشيء في لي اكسسوار. Oui, oui. Ça peut être juste, par exemple, en accessoirisant un personnage féminin, ça peut juste être une chaîne, un collier, l'idéra, ou ديما كدير هذاك le collier, ديك السنيسله اللي فيها واحد pendentif. Il faut que le pendentif, des fois, il peut avoir une histoire. Bien sûr. منين جا واخا ما نشوفوهاش, mais peut-être à un moment donné dans le scénario c'est écrit مثلا elle prend son médaillon ولا شي لعيبه ولا son pendentif, elle le touche ولا شي حاجه parce qu'elle est pensif. يعني هذاك راه عنده حكايه كيردها لشي حاجه اخرى اللي يمكن نقدروا نلقاوها le sens ديالها في l'histoire. Donc c'est des petits détails aussi importants. Donc tu as fait de la scénographie. Oui. ومن بعد j'ai rencontré des lauréats de l'école et ils avaient une série et moi je voulais faire de l'assistana en décor. Et il s'est avéré quand مشيت لعندهم انا باش نبريزونتي un peu زعما mon portfolio, mon CV et tout ça, ils ont vu que j'avais une touche dans le costume aussi. Et donc, il y avait de la création. Il fallait vraiment que quelqu'un fasse de la création, dessiner, penser à plein de petits détails. Et effectivement, on m'a dit, est-ce que ça te dirait que tu fasses les costumes et pas le décor parce que ton profil est intéressant. Et donc voilà, je me suis dit, bon, c'est un travail, c'est une aventure, je vais apprendre. Il faut pas du tout avoir peur de ne pas avoir fait des choses ولا كان ما كانش عندي في بالي. حيت des fois كتقول لا ما كنتش كنفكر ندير مثلا الكوستيم, ولكن pourquoi ne pas essayer, ما تعرف. Et donc je me suis lancée comme ça et ça a eu quand même un écho dans le domaine. Les acteurs ils étaient bien avec moi, on était super bien, ils étaient à l'aise dans leurs vêtements. حاجه بدات كتجبد حاجه. لا كان يمكن لك ديري هذا لو بروجي en tant que costumier وما ترجعي للديكور. Oui, mais là j'ai découvert واحد la sensibilité différente على parce que pour moi aujourd'hui toucher du bois c'est pas comme toucher de la soie. Donc aujourd'hui c'est que des fois je me dis j'ai appris un peu à parler au tissu. فيها تماره قله فيها تماره لا ماشي قل. Tu sais pourquoi? Parce que des fois quand je dis مثلا avec tout le respect que je dois aux décorateurs, ils peuvent trouver du bois et le peindre et faire des choses avec. Nous on peut des fois ne pas trouver le tissu qu'il nous faut. On peut pas fabriquer le tissu. Donc tu vois. هذا الشيء كامل bien sûr كتبقى كما كتقولي المايسترو هو المخرج وخاص لا سونسيبيليتي ديال المخرج تكون عندها هذاك لو سونس ديال الديتاي ديال الكوستيم. باسكو تقدري تطيحي في دي بروجي اللي عندك الرياليزاتور يقول لك سي بون مزيان هذا الشيء مزيان صافي ديري بحال شو عايق بدلي tu vois اللي ما غاتكونش فريمون واحد ليدي ارتستيك ديريير. اي لا باغ كونطخ هذه سي فرسترون. Oui, c'est frustrant. Heureusement que je suis jamais vraiment tombée sur des gens, des réalisateurs comme ça. J'ai eu les réalisateurs avec qui, alhamdoulilah, j'ai bossé. C'est des gens avec qui il y a eu un courant. Le feeling win. On est dans la même longueur d'onde. Donc, j'ai la confiance de Hadnes. Et donc, quand je propose des choses, on en discute. Des fois, on peut changer un petit détail, mais pas l'ensemble. Mais des fois, je peux changer l'ensemble parce que peut-être مني حطينا هذاك الكوستيم فوق من داك لو كوميديان ما عطاش داكشي اللي كنا متخيلين في الاول. Donc on se dit peut-être c'est juste la couleur qu'il faut changer, le modèle il est bien ou la coupe خاصها تنقص. Donc on peut ضروري il faut faire des rectifications. واش فايت دي زاكتور تيقول لك لا انا باش هذه لا. bien sûr mais تما فين كتجي الشطاره ديال comment tu vas défendre هذاك لو كوستيم حيت انت اصلا جريتي معك شحال من حاجه باش عاد حطيتي داك الكوستيم. يعني tu vas parler d'un style, tu vas parler du sens, علاش لبس هكاك, علاش ديك لا كولور منين جات. هذه القضيه هذه اللي تري امبورطونط وكنا كنعاودوها في كاع الحلقات امال هي علاش. الا قدرتي تجاوب على علاش راه سي ديجا tu es sur la bonne voie. Absolument. لقاش كاين بزاف الحوايج قلتي ندير غير هكاك وصافي صافي rien dire.
Ça veut rien dire. C'est-à-dire que الخدمة تكون ناقصة. Alors bien sûr من تما tu as eu une carrière et tu as encore une carrière تبارك الله بزاف ديال الخدمة avec des réalisateurs différents sur des projets très ambitieux etc. ما كرهناش نهضروا شوية على tes expériences parce que toi tu travailles dans le cinéma, tu as travaillé aussi pour la télé etc. pour certaines la fiction ou pour le théâtre. ما نطرحش عليك داك السؤال parce que سؤال باسل شكون اللي يحسن واش تياتر ولا سميتو. Mais c'est super, pour moi c'est super important peut-être de la question. Oui, parce que je me dis que le théâtre, on a la possibilité de nous éclater des fois différemment à la scène, à la télé ou là à le cinéma. Cinéma, des fois, ça reste comment je vais dire. En fait, pour moi, le cinéma et le théâtre sont un peu dans le même sens. Parce qu'on ose faire des choses. Pourquoi? Parce que le public, les qui j'ai oui. Mais la télé, حنا كندخلوا عند le public. Donc des fois كنراعيو كنحترموا des choses اللي ils vont peut-être toucher un peu la sensibilité d'un spectateur حيت حنا اللي مشينا لعنده. Oui. Mais quand c'est le cinéma ou le théâtre, on a le courage et l'opportunité de faire هما اللي يدبروا على راسهم جوج شرو تيكيات. Bien sûr, mais non, c'est vrai, c'est important. Et en même temps, il faut se dire que le théâtre, ça a toujours été la première base d'apprentissage. Un comédien, un décorateur, un costumier, tous ceux pour moi qui sont passés par cette phase-là, ils ont appris parce que c'est du non-stop. Yani, quand tu es sur scène, par exemple, dans le département d'Ali, quand le costume est sur scène, il n'a pas le droit à l'erreur. Comme le comédien ما خاصوش يغلط في الهضره ديالو comme la lumière خاصها تبقى هي زعما غاديه ماشي بحال dans la télé ou le cinéma on coupe s'il y a une erreur on refait. Mais le théâtre, non, c'est une endurance. Mais bon, c'est vrai qu'il faut de l'endurance, la discipline, puisque tout peut se passer, tout peut arriver. D'ailleurs, je pense qu'on شي acteur يتخط عليه السروال في وسط une scène. Donc là, peut-être les doublons داكشي c'est plus de mise sur le théâtre. لان خص يقدر ترياجي رابيدمون ولا البراو الخيط وتروتوشي دغيا ولا. Oui, mais sur scène, tu ne peux pas forcément faire ça, mais quand tu tournes, avec le temps de rectification, tu ne peux pas, sur scène, tu ne peux pas demander aux gens, excusez-nous, on va aller faire une petite rectification. لا زعما بحال لما اللي وقعت شي حاجه بحال هكاك لو طون باش يدخل derrière le rideau pour se changer شي حاجه tu peux rectifier ديك الساعه. Exactement. Mais ce qui est bien, c'est que sur scène, il y a des répétitions infini. Rien que نهار de spectacle, on peut faire une répétition mécanique juste pour les emplacements et on peut refaire une deuxième répétition avant que le public rentre, donc avec le costume. Et du coup, il y a tout le temps des répétitions au cas où باش هاد الغلط ما نطيحوش فيه. Alors revenons au cinéma. Toi, j'ai déjà reçu quelqu'un qui a travaillé avec Hicham L'Asri sur Darbatun fi الرأس عيد بان نقولوا لا باي. Ça tombe bien parce que c'est un film que j'ai regardé, donc on peut parler des costumes avec toi parce que tu as travaillé sur les costumes avec Hicham sur ce projet. Oui, c'était une super belle expérience en fait. C'est un film d'époque, mais ماشي l'époque, c'est التسعينات. Oui. C'est التسعينات donc واخا داكشي كاينين دي سوبتيليتي في الكوستيم لان بون ça se passe aussi c'est pas ماشي في المدينه ولكن في الباديه في القنطره في دوار جوج دوار اكسيتيرا ماشان ولكن واخا داكشي كاين انا اللي عجبتني سورتو سي لا فونفار كاين واحد لوركستر هذاك المهم الباس ديال لوركستر هذاك جو بونس سي دو لا كونسيبسيون هذاك الشيء. Oui, alors déjà l'idée ديال la conception c'est un village ديال كوكا au village de Pepsi. Du coup village Pepsi, la fanfare elle est habillée en Pepsi en fait, les couleurs si tu regardes les couleurs. Et Coca, parce qu'ils avaient, pour moi, je me suis dit, Coca, ils avaient fait une série limitée des qraïb des couleurs. Et du coup, moi, je me suis dit, tiens, je vais les mettre, parce que Mokbila Diel Coca, village Coca, je vais les mettre dans les couleurs. Donc, c'était un peu ça. Après, moi, c'était pour mon propre kiff à moi, genre, avec la validation, bien sûr, de Hicham. Mais après, si on a compris
Si on n'a pas compris, nous on a compris. ولكن هذه القضيه سي انسبيراسيون. دابا هذه القضيه هذه مهمه علاش لان هي اللي كتعطي واحد العمق للفيلم وكتخليك انك مثلا تقدر تفرج فيلم اليوم وتعاود تبغي تفرجوا من هنا عامين ولا 3 سنين وديك الساعه كيبان لك انا كتوقع لي بزاف هذه القضيه جو ريفوا ما عمري ما نقول لا باش نعاود نتفرج في دي كلاسيك لان فاش كنعاود نتفرج فيهم تيبانوا لي دي ديتاي اللي ما كانوش بانوا لي قبل لحقاش في المره الاولى فاش يلا خرج الفيلم كتبقى مكونسونطري على شي حوايج اللي عندهم علاقه مع ليستوار ولا فين تفرجتي البلاصه فين غفلتي لقى شي واحد حدا كان جبد التليفون ديالو في السينما ولا المهم بلا ما نهضروا على هاد التصرفات اي دونك زقلتي شي حاجه اي دونك ابري tu revois مي سي بيان كو يكونوا بزاف ديال اللايرز علاش لان نقولوا في 100 واحد اللي تفرج الى 20 عاقوا بهاد لا بتيت اتونسيون بهاد لو بتي سونس ديال الديتاي جينيرالمون الناس اللي تيعيقوا بها ما تيسكتوش انا فاش كنعيق شي حاجه كندير الزماره تقول ما لاحظتوش اللعيبه وشوفهم مزيان عاد ما فهمتي كنبغي ندير فيها فاهم كنبقى ندير راه شي راه دار هاد اللعيبه هادي بالك سميتو وي داكور دونك ايفيكتيفمون وي سي امبورطون لان كتبين لك كاينه واحد l'intérêt derrière. Une réflexion voilà. Et une intelligence. Il faut une intelligence pour réfléchir déjà. Donc, les deux vont dans le même sens. Alors, c'est un film aussi où il y a deux mots différents en fait. Il y a la joie, mais il y a aussi j'ai pas envie de dire بحال واحد l'ambiance شويه morne شويه rêveuse شويه surtout مع عزيز حطاب qui est toujours dans ses pensées etc. d'ailleurs لاحظت انا بالله c'est le personnage le plus sobre تقريبا اللي كاين من غير تيشيرت الاولاني اللي كيكون لابس ديال سميتو لا فاش كيلعب التنس فاش كيلعب التنس اكسيتيرا سي لو سول تروك بوب اللي كان لابس جو بونس هذا كي بيتيتر ترادوي لا في ديالو قبل ما يوليش شنو ولا دابا. Exactement. Donc des fois il faut se dire que c'est une pensée précise du réalisateur. Il a envie d'une chose parce que il a un détail précis qui veut exprimer. Donc du coup on prend le choix du réalisateur et on le travaille. Après bon par exemple pour le costume d'Al Aziz Al-Hatta vu que عنده ضربة في الراس c'est-à-dire moi je lui ai mis un col de chemise très haut. Même dans le jeu dialogue il est un peu coincé. Donc c'est important des fois d'aider le comédien باش انه يعطي un jeu. D'accord. Donc lui des fois je me disais avec tout mon respect pour Aziz à un moment donné tu dis ضرني عنقي. mais il comprend il y a des acteurs alhamdoulilah que quand ils mettent مثلا quelqu'un d'autre il va me dire non mais je suis gêné je pourrais pas jouer ma gorge mais lui il a pris le costume et il s'est bien senti dedans et alhamdoulilah ça me fait énormément plaisir parce que tu contribues des fois c'est pas toujours mais tu contribues des fois à aider un comédien pour son jeu trucs comme ça comme le coton-tige a aidé Marlon Brando dans Le Parrain اللي كان كيدير كوتونتيج في البارتي التحتانيه ديال فمو باش الهضره ديالو c'est ça il faut toujours modifier pour qu'on puisse avoir شي حاجه différente que nous en tant que personne parce que il faut différencier entre la personne et le personnage qui doit incarner. Il y a eu des costumes انا هذه parce que c'est une question اللي كانت عندي شحال هذه les costumes ديال par exemple les forces auxiliaires ولا تاع لي جوندارم كنشوفوهم ولا ديال البوليس في الافلام كومون سا سباس واش البوليس ولا لي جوندارم تيسلفوكم ولا نتوما اللي كتصايبوهم كومون سا غير باش en fait ça dépend en même temps de l'ampleur de la chose si le projet خاصو vraiment des forces auxiliaires énormes et tout ça il y a des autorisations posées par la prod qui demandent qu'on nous donne les vêtements les uniformes pour qu'on puisse les utiliser et des fois bien sûr on a les autorisations et c'est eux-mêmes qui arrivent avec les uniformes ils nous aident à habiller c'est-à-dire ils nous donnent les uniformes parce que c'est sensible voilà donc ils sont là et à la fin de la journée on check pièce par pièce ريشي واحد تمشي ليه تقشيره ولا تمشي ليه فاش قعد non ما وقعتليش الحمد لله mais par exemple nous sur des tournages étrangers مثلا si
un comédien il arrive chez nous عنده الهولستر مخشي فيه مثلا فيه الفردي ولا غير واحد الحاجه صغيره ديالتهم بقات كيبقاو كيتسناو حتى خاصنا نردوها عليهم وي دونك il doit la fin داكشي ما فيهش الضحك ما خصهاش ما تساليش حتى on remet tout en ordre bien sûr عاوتاني sur les tournages quelques tournages تيكونوا غير عندنا مثلا يونيفورم واحد ولا شي حاجه soit effectivement il y a l'autorisation qui se donne soit on demande une autorisation de pseudo-fabrication, c'est-à-dire on peut avoir l'élément de l'uniforme mais avec des détails يعني البادج كيفاش هذا ماشي هو الشرطه ديال هذا تيكونوا دي ديتاي اللي تيبينوا بالله ماشي كسوه ديال بصح exactement parce que c'est toujours sensible لا تمشي لك اللبسه et tout ça ça peut créer des problèmes ailleurs donc ils doivent rester vigilants et nous aussi كتبقى شادك الرعده عندك شي حاجه ولا ça c'était à chaque fois que je regardais un film je disais كيفاش كيديروا الحوايج ديال البوليس وحوايج ديال الجنرال غير الافلام اللي كيكون باين فيهم بالله بالله الحوايج ماشي ديال بصح دي فاصون حنا متفرجين زعما on voit on comprend on se dit c'est bon راه بوليسي ولا gendarmerie ولا هذا tu peux nous raconter aussi d'autres choses qui se sont passées sur les tournages parce que il y a le cinéma il y a aussi la télé les deux mondes sont un petit peu différents on va dire من ناحيه surtout le budget je pense اللي تيخلي لك انك دير بلوس peut-être السينما que في التلفازه. Oui, alors donc cinéma, bien sûr, les budgets ne sont pas pareils et le nombre de comédiens ou de figurations ne sont pas pareils et tout ça c'est lié à l'histoire. Par exemple, au cinéma, tu essayes vraiment de prendre le maximum pour donner vraiment le détail parce que surtout que c'est le grand écran. يعني ما خاصش شي حاجه تفلت. Il faut que tout le détail soit là pour que ça soit crédible. La télé, bien sûr, aujourd'hui les gens dans les maisons on peut avoir des grands écrans, mais la télé ça reste plus simple et plus fluide parce que c'est même pas c'est jamais les mêmes thèmes ou les mêmes sujets qui sont traités. Exactement. C'est pas la même profondeur. هذاك الشيء اللي قلتي قبيله زعما سكو كتعرض على راسك عند الناس ماشي هي الناس كيجيو يتفرجوا فيك donc tu te permets pas des sujets. Mais ça ne veut pas dire que on ne doit pas نقصوا من la qualité. Là bien sûr. Pas du tout. Mais c'est juste que c'est un autre rythme, c'est une autre danse. Exactement, c'est ça c'est bien dit parce que peut-être que في التلفازه اصلا ما غاديش تفكر دير ان فيلم ديبوك ولا ان فيلم اللي فيه دي كوستيوم كومبليكي باسكو راه فاش كتقول كوستيوم كومبليكي راه ما تنهضروش على لي كوستيوم راه تنهضروا على زعما الطوموبيلات الباك جراوند كامل زعما البلايص فين غادي يتصور داك الفيلم خاصهم يتقلب عليهم و سا بروندر بوكو بلوس دو طون كانك تلقى شي حاجه اللي هي ستاندار ولا شي حاجه بحال هكاك دونك كونط اون بارل دان فيلم ديبوك راه ماشي علاقاش لي كوستيوم فون كوتي شير تو كوت شير تو كل اي حاجه كتولي عندها زعما خاصك فيها فلوس بزاف امل s'il y a des gens اللي كيتصنتوا لينا دابا وبغاو يديروا لو ميتيي ديال الكوستيوم اسكو كاين شي حوايج اللي تقدري تنصحيهم بهم من ناحيه لور باركور بعدا ou des choses اللي peut-être كنتي كتقولي انت سي جو ميتي انتريسي peut-être à ça m'aurait aidé aujourd'hui في الخدمه ديالي ولا شي حاجه بحال هكاك. En fait, moi, j'encourage les gens parce que déjà, mon métier, c'est un métier qui peut commencer par soi-même. Parce que c'est-à-dire rien que quand tu commences à t'intéresser à ce qui se passe dans le milieu de la mode ou là, le milieu du tissu, du textile et tout ça, déjà ça c'est une bonne chose parce que tu aides ta personne à briller différemment. C'est-à-dire quand tu te réveilles le matin, quand tu te regardes dans le miroir et quand tu portes quelque chose que tu aimes, ça te donne de l'énergie pour bien passer la journée. C'est-à-dire, tu sens que ça te reflète. هاد القضيه اللي قلتي سا روجوان باش بدينا هاد الحلقه قلنا لا بي نو في با لو موان راه لا بي في لو موان زعما راه كسميتو وحتى من ناحيه فاش كنهضروا على الكوستيوم quand tu as un rendez-vous avec une costumière avec qui tu vas travailler tu peux pas t'empêcher انك تشوف بحال باش كتمشي للكوافير كتشوف واش محسن مزيان ولا لا قبل ما تعطي راسك زعما باش غادي يحسن لك دونك quand on parle de costume c'est pratiquement la même chose كتجي كتدخل كتشوف بعدا لو ستيل اكسيتيرا وكتعطيك شويه واحد النظره ديال سي اون اكستنسيون ديال لا بيرسوناليتي كون لو فوي او با وتنظن ان المثل تيقول لك زعما غير ما يغركش
ما يغرقش الحوايج يعني c'est-à-dire que ça reste une première impression il faut voir un peu plus profondément فهمتيني je pense que مثلا البانكات علاش عندهم الناس لابسين كرافات باسكو راه كتخلي فيها فلوسك دونك خاصنا بدي كل الناس كيبانوا بالله عندهم الثقه فهمتي اوكي donc tu disais زعما القضيه ديال commencer par soi. Oui, il faut commencer par soi. Déjà une fois quand tu sens que tu as cette sensibilité à toucher ces matières de tissu et que tu aimes les couleurs et que tu aimes voir les gens. Des fois, moi j'ai commencé vraiment, j'ai découvert que mon amour au costume a commencé bien avant que je le sache. Parce que par exemple, un ami comme Sarah, j'étais contre نكون لابسه مثلا شي حاجه ولقى شي حد لابس بحالي. Et avec le temps, quand j'ai grandi, je pouvais mettre juste mon casque pour écouter de la musique et m'asseoir sur un banc dans la rue et je regardais les gens. Au début, je ne savais, c'était juste un truc que je faisais pour passer du temps. Mais aujourd'hui, j'ai compris que j'avais cet amour sans que je le sache au début. C'est-à-dire كنبقى كنشوف الناس كنحللهم كنشوف et les chaussures والقميجه وهذاك وكيفاش شعرها وكيفاش هادي. Du coup, je crois que j'ai appris plein de choses avant que je ne fasse les costumes. Donc il faut juste découvrir la sensibilité اللي عندنا pour qu'on puisse savoir effectivement ما نحشموش ما نخافوش اننا نتلاحوا في شي حاجه. Et du coup, une fois quand on commence à sentir que on a de l'intérêt et بزاف الحاجات كنبقاو كنشوفهم au niveau du costume dans notre vie normale, il faut se lancer parce que on a toujours besoin de créateurs, on a toujours besoin de gens qui ramènent quelque chose de différent que nous on n'a pas pu faire. Donc exactement, parce que ces jeunes là qui peuvent arriver aujourd'hui, ils peuvent nous pousser aussi à avancer, à réfléchir différemment. Donc il faut juste relier les jeunes qui arrivent avec nous qui faisons notre chemin et avec ceux qui nous ont déjà dépassés et qui ont plus d'expérience. Donc une liaison dans un progrès sans oublier بلا ما نساو الجذور والاصول ديال المهنه. Exactement. امل شنو هما لي essentials ديال كوستوميير نقدروا نفكروا كستيريوتيب بيان سور غادي نفكروا في المقاس ولا هذا alors peut-être que c'est pas ça. شنو هما لي زوتي اللي ضروري منهم عند une bonne costumière? C'est ses yeux et ses mains. صح. les outils الاخرين parce que des fois je me dis que داير silencieux pardon il y a mon téléphone qui a sonné. انا عرفتي انا كيدخلوا عندي لي زافيتيش نقول لهم عندكم هذا ديروا silencieux ما ديروا سميتو ما عرفتش علاش صونا. Ok. Donc je disais c'est ça. Les outils, c'est d'avoir une vision, d'avoir un amour. Ça, c'est les plus importants. Oui, non. Bladji, je te dis, parce que par exemple, moi, je ne fais pas la coupe. Voilà. Anna, je ne suis pas couturière. Voilà. Et je n'ai pas fait une école de stylisme, modélisme pour que je puisse faire des choses comme ça. Mais j'imagine. C'est pour ça que je te dis, c'est l'amour et la réflexion et les yeux. Des fois, quand je chauffe des détails, mais après je me dis ça serait bien si je le mets pour tel personnage parce que voilà ce que ça. Tu vois, la coupe, elle a un sens. Ouais, par rapport au corps. Je voulais pas t'influencer parce que درت لك على الستيريوتيب ديال المقص ولكن السؤال ديالي كان بلوس dans le sens où un truc qui parce que كما قلنا وكما فسرنا وكما فسرتي لنا d'ailleurs merci pour l'explication كلشي كيدار بعدا اون بريبا راه كلشي كيتصايب قبل راه نهار التورناج اي ترو طار يعني كتقدر بيان سور تريكتيفي وكذا وانت كتجي موجد باش ان الا وقعت شي حاجه تكون مرتاح تكون ريلاكس وتقدر تريكتيفي وتقدر دير شي حوايج ريكتيفي راه ماشي هي بلا مقص ريكتيفي une intention trouver شي alternative ولا هذا. par contre انا اللي تيجيني زعما لو truc le plus utile pour moi انا نتكلم ماشي المقص pas du tout طلع Ah oui, c'est super important. هادي زعما الا ما كانش انا نجيبها من كتصدر ليا j'ai honte après parce que surtout les chaussures pour hommes. Ouais. Surtout là كان vraiment شي فورما ديال الصباط اللي ما عندهاش السيور ما غتحلش facilement. Donc il faut toujours avoir ce détail. Donc انا كتجيني هذا سي ان تروك فريمون لي hyper important. دي فوا انا كنفكر فيه براسي فاش كيكون عندي دي تورناج واخا انا ما عندي حتى شي علاقه بالكوستيوم ولكن كان بور ما بروبر زعما باش نكون اليز اكسيتيرا باسكو
كتبدل الصبابط عرفتي راه تقدر انا ما نكذبش عليك تبدل له ما عنديش مشكل مي لي شوسور ولكن عندك السروال والصبابط سي ايغانتون كتبقى تبدل اكسيتيرا سي ايغانتون با ايكوت شكرا بزاف على هذا لو تور دوريزون il faut préciser que ما هضرناش على des expériences spécifiques à part headbang ولا باي امل parce que j'imagine que زعما في هذه la conversation qu'on a eu depuis tout à l'heure هضرنا على les côtés ديال الميتي اللي qui sont applicables on va dire plutôt sur كاع les types de formats médias c'est-à-dire qu'aujourd'hui كنشوفوا des jeunes qui font des choses chez eux à la maison même au niveau ديال amateur on va dire des gens amateurs كتشوف بلي لا شوز كي في اوسي لا ديفيرونس سي لو كوستيم جوسكا كيل بوين مشيتي باش انك تقسم تقمص واحد الشخصيه وانك تلبس حوايج اللي كي ريسومبل هذيك الشخصيه كونت اون فوا اي سي دي شوز اللي كي كوت با تري شير اي كي فون لا ديفيرونس il suffit d'être créatif exactement et la seule chose que je vais conseiller ces jeunes là c'est qu'il ne faut pas tomber dans le déguisement. Et des fois on veut tellement bien faire que on fait tout foirer. OK بالك داكشي c'est too much. OK ولي بحال ان ديغيزمون بغيتي انت تقول لي بان هذاك راه داير بحال هكاك. alors que خاص لو كوستيم يخلي البلاصه لو جو لو كوميديان يخرج شنو عنده لو تكست اللي كيتقال حيت ما يمكنش مثلا نكون مثلا كاس محطوط غتقول انا غنشرب اتاي صافي راه غنشوفو دونك لو كوستيم راه شايفينك صافي دونك لو كوستيم ما خاصوش يقول لنا راه قبيح وراه on va le comprendre c'est-à-dire on peut lui donner un look اللي ما فيش القباحه c'est ça parce que des fois bien avant tu peux tomber sur des personnes qui te disent انا بغيت نحس بيه قبيح ولا ظريف oui mais c'est pas le vêtement qui va lui donner ça c'est son jeu et bien sûr ديك الساعات حنا كنلعبوا على la tonalité de couleur le modèle qui va être انا متفق معك 1000% لقاش كيما كاين لو سور جو كاين لو سور كوستيم اكزاكتومون كتلقى شي فنان تيجي تيمثل تيزيد فيه بزاف كيما حتى في الكوستيم راه تقدر تزيد فيه بزاف دي فوا لو كوستيم تاع هو خصو يعرف يتفاصا bien sûr face à la performance de l'acteur ou là comme tu as dit ou l'exemple que tu as cité انا جاني واعر بزاف ديال عزيز حطاب انك كتعاونوا يعني كتعاونوا في لو رول ديالو باش انه يأديه ويكون مزيان. نعطيك غير un dernier exemple c'est que par exemple quand on travaille la publicité parce qu'on a parlé de télévision de séries c'est vrai on n'a pas parlé de publicité et ben la publicité c'est qui le roi du spot c'est le produit c'est-à-dire par exemple tu vas à un yaourt tu as besoin on va voir quelqu'un qui c'est-à-dire tu ne peux pas habiller هذاك le personnage هذاك l'acteur avec un truc tellement waouh avec des couleurs tellement waouh alors que داك الياوخ غيبان لا علاقه voilà donc il faut effacer comme tu viens de le dire c'est que il faut effacer des fois le costume pour mettre en valeur autre chose qui est plus important. C'est bien ولكن من جبتي لا publicité parce que je voulais pas vraiment en parler mais c'est bien qu'on ouvre juste une parenthèse généralement فاش كتقولي كما كيقول البرودوي هو اللي مهم في الاشهار حتى الالوان ديال البرودوي مهم bien sûr وكتشد دوك الالوان وكدير زعما لا باسكو دي فوا كما قلتي انت خاص تكون واحد لا سوبتيليتي نقدروا نمشيو في دي كولور اللي كيقربوا لهم وتقول لك لا لي كولور ديالنا هما البنفسجي والاقحواني خاص كل شيء يكون لابس بنفسجي واقحواني. C'est un peu démodé quelque part quand on regarde un peu ce qui se passe dans le monde au niveau de ça c'est que des fois tu peux juste être avec une couleur super neutre باش يخرج هذاك ممكن تكون عند مثلا si c'est une femme elle peut avoir juste des boucles qui reflètent les mêmes couleurs du produit juste un truc subtil c'est de la ماشي تلبس كل شيء من الراس حتى الرجلين في نفس الكولور كل شيء ضاع هذا ميساج لكاع الناس اللي كتسمعوا هذا البودكاست خدامين في لا كومونيكاسيون والماركتينغ الله يخليكم هضروا مع لي كليون ديالكم. امال كانت الضيفه ديالي امال بن عياد d'ailleurs je vais mettre ton contact ton IMDb etc pour voir un petit peu ce que fait Amal et voir un petit peu parce que c'est toujours sympa انا كيفاش عرفتها بلي غادي تجي عاود
شفت كلكو فيلم اي مي جو لي فيو افيك لو ريغار ديال راه جاي عندي امل فهمتيني جو في فوار الكوستيم اكسيتيرا اي فيغ اتونسيون ميم دي مو صراحه فاش كنشوفوا بلا فيلم كنعقلوا على القصه صافي كاع لي ديبارتمون داروا الخدمه ديالهم مزيان لان شي حاجه ما غلبات على حاجه وكلهم عاونوا القصه في الاخر. Exactement, c'est ça ce qu'on se dit. Si jamais le spectateur il remarque un détail qui ne marche pas, c'est que l'histoire elle est foirée. Merci beaucoup امل بن عياد. Merci à toi. شكرا لك وشكرا للناس اللي كتصنتوا لسليمان. نتلاقاو ان شاء الله السيمانه الجايه بضيف جديد ولكن غادي نبداو نالترنيو دابا غادي نبدا نعاود لكم قصص على السينما سميتها سوليما ستوريز واللي غادي تكون في الحلقات الجايه قصص تعاودوا على السينما شخصيات ولا فنانين ولا دي او بي لي زون ماركي السينما. نهضروا ثاني على السينما كلاسيك وبعض الافلام اللي مزيان انكم تفرجوا فيها سورتو كو الافلام اللي غنهضر عليهم انا غادي يكونوا ليبر دو دروا لانهم افلام قدام. شكرا للوفاء ديالكم وشكرا لكاع لي زانفيتي اللي كيجيو عندي هنا سليمه. بوناني ولا غادي نكونوا حنا العام الجاي يمكن فاش غادي يخرج هذا الابيزود ما عرفتش. لا غيكون باقي ماشي العام اللي فتنا 27 28 غادي يكون قرب دونك بوناني نقرب لهم بوناني ميور فو ان شاء الله 2021 ميور اني تكون احسن من 2020 واخا شويه. ميرسي بوكو. ميرسي ا توا. سلامه.